अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आए हैं ज़िंदगी के साथ जनाब। आज आपको दिखाते हैं कि फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह द विंटर इज़ ओवर। हमारे यहाँ की सर्दी जो थी वो ख़त्म हो गई। इस वक्त अप्रैल का मिड है समझ लीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान का आखिर जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि 7 अब रोज़े रह गए हैं। सुभान अल्लाह, देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग, बच्चे, बड़े, परिंदे इवन कितने खुश हैं कि जनाब एक 6 महीने की सर्दी के बाद, यानी क़ैद सर्दी के बाद जनाब यहाँ पर जो है ये इन्वायरमेंट मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी खुश हैं। अभी हमाद को मैंने स्कूल में छोड़ा है, मुझे याद नहीं रहा कि मैं हमाद की वीडियो बना लेता। आज वो पतली सी जो एक अपर होता है वो पहन करके आए हैं और बहुत खुश हैं सारे बच्चे। और इस वक्त सिर्फ सर्दी ही नहीं ख़त्म हुई है, गर्मी का पहला यानी अच्छी खासी गर्मी है, जिसे कहते हैं कि यहाँ पर 15-18 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी सोचिए कि पूरे पिछले 6 महीने में -15, -18, -20 चल रहा था। और आज अचानक जब आपके पास हो जनाब कि बिल्कुल प्लस में आ जाए, और तो ज़ाहिर सी बातें रौनकें बढ़ जाती हैं यहाँ पे, मार्केट में, हर जगह, बल्कि रोड के ऊपर जो है रश बहुत बढ़ चुका है। कोई घर में बैठने को तैयार नहीं है। हर आदमी ये चाह रहा है कि बस बाहर निकले, किसी तरह से घूमें फिरें, मौज करें, नाचें गाएँ। तो ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जब रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो लोगों की ख्वाहिश ये है कि जनाब रमज़ान अफ्तार जो है वो जब पार्क में बैठ के किया जाए मज़े के साथ। कुछ लोग बारबेक्यू के साथ पार्क में करना चाहते हैं अफ्तार, कुछ लोग अपने खाने ले आके वहाँ बैठ के अफ्तार करना चाहते हैं। बल्कि मेरा भी यही प्रोग्राम अब बन रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों ने काफ़ी इस तरह का ट्रेंड जो है हो रहा है यहाँ पे। इस वक्त मैं आपको दिखा नहीं सकता सुबह के, इस वक्त तो 9 बजे। शाम को अगर इस तरह का कुछ सीन मुझे मौका मिला रमज़ान के दिन के, मैं ज़रूर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इनफैक्ट मेरा ज़ाती तौर पे बारबेक्यू का मौसम शुरू हो चुका है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मुझे बारबेक्यू का बहुत शौक़ है। रमज़ान तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आम दिनों में जो है वो बारबेक्यू होगी। और समर शुरू हो चुका है तो बारबेक्यू की ज़ाहिर सी बात है कि दिस इज़ द बारबेक्यू टाइम। अभी आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं ये हमेशा तारीफ़ करता हूँ, आपने तारीफ़ हमेशा सुनी होगी, लेकिन हर जगह ज़ाहिर सी 100% चीज़ें नहीं होती। अब ये देखें कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे ये लिटर यानी कि ये गार्बेज यहाँ पे फेंका हुआ है। और यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि कभी आदमी सोचता है ना कि नहीं जनाब, बिल्कुल 100% लोग जो हैं बिल्कुल अलिफ़ की तरह सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। जलेबी वाला कोई नहीं है, जलेबी वाले भी हैं, अलिफ़ की तरह सीधे भी हैं। लेकिन कहीं कहीं ज़ाहिर सी बात है ऐसा होता है। तो 100% कभी भी कोई कहीं नहीं हो सकता। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ का ट्रेंड इस तरह का है और इनकी तरबियत कुछ इस तरह की है कि शुरू से लेकर के यानी बड़े तक जो है कम अज़ कम ऑर्गेनाइज्ड हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। जब भी इस मुल्क में तरक्की, इस मुल्क की खूबसूरती में इजाफ़ा रोज़ बरोज़ हो रहा है। यहाँ पे वो सिलसिला नहीं कि पाकिस्तान बना था जब, तो उस पाकिस्तान के हालात फिर भी बहुत अच्छे थे। आज इतने ज़माने के बाद पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब भी तरक्की होनी चाहिए, पाकिस्तान का रिवर्स गियर, पाकिस्तान जो है वो रिवर्स गियर में चलता है। लेकिन यहाँ पर जनाब जो है ये फॉरवर्ड में चलती है इस तरह की कंट्री। अब आप देख लीजिए कि जापान पर 2 दफ़ा जो है एटम बम फेंका माशाअल्लाह के जनाब महाशय अमेरिका ने। दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज कंट्री है, और इस तरह का वाक़या दुनिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि एटम बम जन तरह की कोई बम किसी कंट्री पे मारा जाए। लेकिन 2 दफ़ा वो मार चुके हैं माशाल्लाह। आज भी जनाब वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, सीना तान के खड़े हैं। तो बहरहाल उन्होंने 2 दफ़ा बम फेंका, लेकिन जापान कैसे फ़ौरन तरक्की कर गया। इसी तरह से आप जर्मनी को देख लीजिए, जर्मनी की क्या तबाही हुई, लेकिन वो वापस बन गए। इसी तरह से जापान में कितने अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, तबाह होते फ़ौरन बन जाती है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि परिंदे भी बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। आपको आवाज़ आई होगी, इसीलिए मैंने लाइव यहाँ खड़े होकर के मैंने सोचा बनाऊँ, आपको यहाँ पे वीडियो दिखाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये जनाब सीगल कहते हैं इसको। जनाब ये अभी अगर हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, अगर मुझे मौका मिला तो मैं समंदर के किनारे भी मुझे जाना चाहिए। लेकिन अभी सर्दी असल में थोड़ी सी ज़्यादा है, कि अभी इस अंदाज में ज़्यादा है कि यहाँ तो गर्म हो रहा है, लेकिन समंदर के किनारे, लेक के किनारे फिर भी जहाँ तो मेरा ख्याल ठंडक रहेगी। लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। लोग देखें, ये एक मुस्लिम मॉम जा रही हैं पीछे से, इसलिए दिखा रहा हूँ कि माशाल्लाह तरीके के कपड़े पहने हुए, उन्होंने एक जैकेट भी डाली हुई है, स्कार्फ भी पहना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, मुसलमान अपने इस्लाम को फॉलो कर रहा है अपने तरीके से। अगर बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूज़ अगर है कि जनाब अब तो यहाँ आ गए, बहुत सारे लोग जो है वो हलाल गोश्त की तलाश में नहीं जाते कि यहाँ पे अब आ गए, हलाल की ज़रूरत नहीं है। तो
جی ہاں، ایسے کیسز بھی ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ، اور بہت سارے ایسے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جنتا وہ ان کو صحیح ان کے مطلب کی اسلام کے مطابق کی چیزیں نہیں ملتی، چاہے وہ کھانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مورگیج وغیرہ کے حوالے سے ہو، چاہے سود کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے ہو، گاڑی لینی ہے، بائک لینی ہے، گھر لینا ہے، یعنی کسی چیز کے بھی حوالے سے وہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں الحمدللہ، اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ایک ہمارے دوست کے دوست ہیں، بلکہ اب میری بھی دوستی ہو گئی کہ جناب میں نے ان کو دیکھا کہ جناب انہوں نے شلوار قمیض ٹوپی انہوں نے ہمیشہ پہنی، یہاں پہ ہمیشہ جاب پہ ہے وہی پہن کے گئے، اور ماشاءاللہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شلوار قمیض جو ہے وہ ایک اسلامی 100% ڈریس ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے سوچا کہ اب میں نے یہ کرنا ہے تو وہ انہوں نے کیا، سبحان اللہ، اور اس کے اوپر قائم رہے، اس کو لے کے چلتے رہے اسی انداز میں، کسی چیز کی فکر نہیں کی الحمدللہ۔ لیکن بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں، کتنی مسجدیں یعنی مصلے جو ہیں چھوٹی جگہیں تھیں جہاں اسلام کی نماز پڑھنے کی جگہیں بنائی گئی تھیں، ان کو بند کروا دیے۔ وہ کیسے کہ بہت ڈاؤن ٹاؤن میں یہاں پہ بہت ساری بلڈنگز ہیں جہاں پہ اب مساجد تو ہیں لیکن دور ہیں، لیکن اب ورک کے دوران یعنی جاب کے دوران جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ قریبی جتنا بھی ہو وہاں پہ چلا جائے بندہ، تو بیسمنٹ وغیرہ میں جو وہاں پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک روم لے کر کے ہم لوگوں نے مطلب بہت سارے مسلمانوں نے ہم نے یہ ارینج کیا، لیکن وہاں پہ واش روم نہیں ہوتے، لیکن وہاں پہ واش روم جو بلڈنگ کی جو کامن واش روم ہے آفس کا، وہاں پہ جا کر کے وضو ٹھیک ہے وہ کرنا اپنی جگہ پہ ہے۔ اب میں اس مسئلے میں تو نہیں جانا چاہتا کہ آپ کو پورا کا پورا پیر اٹھا کر کے دھونا چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے پیر اٹھا کے دھو کے کچرا کر کے پانی کر کے، یہ لاسٹ بیل تھی اس کی کہ 9 بج چکے ہیں اسکول کے اور اب گیٹ بند ہو چکا ہے، تو بہرحال انہوں نے پیر اٹھا کے دھو کے پانی پھینک کے اتنی گندگی مچائی۔ اصل میں یہاں پہ جو ہے گوروں کا ایک سلسلہ ہے کہ جہاں پہ وہ منہ دھو رہے ہیں سکھ میں، اگر آپ پیر دھوئیں گے تو ان کے لیے ایک عجیب سی گندی سی بات ہے۔ دیکھیں اب ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، نہیں یہ بات نہیں ہے، ہر جگہ کا اپنا کلچر ہے، اپنے رواج ہے، اپنے طریقہ کار ہے، ان کی زندگی براٹ اپ اس طرح کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کمپلین کرتے ہم نے یعنی کہ مسجد میں، اب اصل میں اس میں موجود تھا تو اس لیے ہم نے میرے منہ سے نکلتا ہے، مسجد کی یا مصلے کی انتظامیہ نے ہمیشہ باور کرایا، لکھ کر کے مسجد میں مصلے میں جگہ لگایا کہ برائے مہربانی وضو اپنے کہیں ایسی جگہ سے کر کے آئیں جہاں پر یہ سلسلہ بند کر دیں، مطلب اس طرح کی جو ہے شکایات نہ ہو۔ بہرحال شکایت ہوتے جناب کئی اس طرح کے چھوٹے مصلے بند کروائے، ہم نے بند کروائے جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں بڑا فخر ہے، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم نے یہ بند کروائی ہے، ہمیں اجازت ملی تھی چاہیے آپ نماز پڑھ لیجئے، لیکن ہم نے بند کروائے ہیں جناب۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں ایک جگہ پہ بہت بڑا چرچ تھا، بہت ہی قریبی، ان سے اجازت لی گئی، الحمدللہ انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے اپنی بیسمنٹ میں بہت بڑا چرچ، اور اس کی بیسمنٹ بھی اتنی بڑی، کم از کم 300-400 لوگ وہاں پہ جمعے کی نماز آرام سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہاں پہ وہی سلسلہ شروع کیا، درخواست کی گئی، لیکن انہوں نے بہرحال منع نہیں کیا، لیکن بہرحال جو ہے وہ سلسلہ رہا۔ تو اسی طرح سے ایک بلڈنگ میں چرچ تھا 3rd یا 4th فلور پہ، وہاں کی انتظامیہ نے خاص کہہ دیا ہے کہ آپ یہاں کا ہمارا واش روم یوز نہیں کریں گے، یوز کریں گے تو اچھی طرح سے اس کو صفائی کریں گے، تو وہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جہاں جو چیز ملتی ہے ہم اس کا بیڑا غرق کیے بغیر نہیں چھوڑتے، یہ ہماری شان ہے، آن ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔